Maghrib. Kita lihat CB 150 Street Fighter ngewer. Motivasi sederhana. Bagian depan biasa, samping biasa. Ada gambar semelel di knalpot. Ewer. Klakson denso yang baru datang selama nginden seminggu di dealer Honda. Harga murah, hanya 125.000 plus pasang, total semua 155. Ngoceh aja total, berak emang. Kita dengerin suara klakson denso. Baik, dengarkan baik-baik seksama. Oke, klakson denso mulai. Mana nih? Suaranya mantap, maknyus, enjos gandos. Terima kasih sekian.